Yes, ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya nkaza kubandanya kuganira na Olivier Hakizimana kuvyerekeye ibibazo abantu benshi bamaze imisi batwandikira. Rero kuri uno munsi nashaka tuganire kuvyerekeye gushima kuko twigeze kubabwira uheruka yuko ari mu kintu twatahuye cadufashije catubohoye kuko iyo turi kurashima uramererwa nawe urarungurirwa dayo na ya definition Olivier yatanga yasubiye kumpezagira no dayo no muri no misi yuko la patience c'est l'art d'attendre avec une bonne attitude. Or une bonne attitude no gushima uri muri positivité ubuzi ko ari ikintu ciza kigiye gushikira ubuzi ko ari inkuru nziza urindiriye ubuzi yuko ari umwana agira avuka ukabirindirana igishika naho uzi ko hari ibisi bishobora kuza no quoi qu'il en soit la patience ni ikintu ciza. Rero no musi twashaka kuvuga kuvyerekeye kurindira dushimira Imana la louange bijanye n'ivyo byose tushobora kuba turiko turacamo. Imana ishimwe cyane nanje nongeye kubaramutsa Olivier Hakizimana ndashimira cyane aya audio dora tugira nagomba kubabwira hari abantu batwandikira bakatubwira yuko ariko arabafasha abandi yuko yabahezagiye abandi yuko hari ibyo yabibukije ariko nagomba kubabwira burya ntimuturusha natwe turahezagirwa ngaha ni uraba biratwibutsa ibintu byinshi bitwibutsa ubwizigwa bw'Imana bikatwibutsa amakoncepte y'Imana bikatwibutsa n'ukuri turahezagirwa Imana ibahezagire kandi mubandanye mudutera intege ari mu ntahe ari mu cyo mwumva mu masengesho donc ico cyose wumva Imana ikubwira cyo kuduteramo intege ntutinye kutwandikira irishobora kuba ijambo ritoya ariko rikaduhezagira Imana ibahezagire. Hari abantu bibaza yuko abantu tugira audio nkaya yuko turi bihangange twamba turi hot top oya turakeneye gufashwa turakeneye gutegwa intege Imana ishimwe cyane. Hama rero kuri ico kintu nataraheje kuvuga cyo gushima ikibazo umuntu ashobora kwibaza none anatanda yuko Imana yishura ivyo bintu none ubuzima buhagarare tuzosubire kwibrancha igihe azoba yatwishuye donc twaravuze ikintu ca patience ya definition hari abantu yakoze ko benshi la patience c'est pas l'art d'attendre mais l'art d'attendre avec une bonne attitude ni bega iyo attitude ni aha rero nagomba kubashingira intaye gatoye ikintu cabaye mu buzima bwanje numvise umunsi umwe Imana inyugurura amaso numva ivugana nanje mbona ubuzima bwanje nkaho umenga buriko buradefira nkaho umenga ni muri ekran nini ndiko ndabubona ariko mbona n'ubuzima bwuzuye umururazi ndavuga nti jewe n'abanzi bose barazi yuko ndi umuntu ari joyeux ari happy ni iki numva Imana inyeretse kuva mvyuka mu gatondo ndi umuntu yama yiplenya urumva kandi abantu hirya no hino babayeho ubuzima bwo kwidodomba réveil ifa gusona haragizi itiro ryari ritagiye kuryoha donc ugahera hakuhera kuri Haleluya kuri Amina uhera kuki uhera kwidoga urumva hama wagira uravyuka iyo utangiye hoho gukura buke buke urashira ukuguru hasi ukumva arakantu kagasonga cyangwa akantu wumvise mwivi wumvise mu mugongo ako kakagutera kwidoga kwidodomba ngaho ufise abana batoyi dufise batatu cugwizana gatatu urumva ari ubwiye agira iki ari ugize uko ari wagize donc kwidoga kwidodomba donc ndabona ubuzima bwanje sanga haruzuyemwo si kwa kwidodomba vya bindi aho ngenda ndavuga nko binduru ntukana ngira iki oya de façon subtile nyene n'utuntu nyene tugishinga naye nyene ariko tu kwidoga nyene uwo munsi ndabarahiye numva umenga ndamaramaye numva umenga ubuzima bwanje kumenga ndi miserable kandi narahezagiwe mu bintu Imana yigishije kera nuko ibintu byose bituma widoga burya n'imigisha Imana ishimwe cyane reka ndabisubire ikintu cyose gitumye ugira umutwaro uyu munsi ni ikintu cyitwa umugisha à la base
imana ishimwe cyane. Reka ndabivuge nihuta. Nimba ikirato cyaheze ni uko ufite igitsinsiri kimeze neza, urumva uwo baciye ukuguru ntayizigirire ikirato, urumva nimba wabuze ayo uriho inzu ni uko uyirimo, nimba abana bakugoye ni uko bafise, nimba umugabo akugoye ni uko umufise, nimba ufise umugore akugoye ni uko umufise, nimba wabuze ibyuya ni uko ufise esitoma, nimba urumva ikintu cyose uyu munsi kigutumye widoga ni uko hari umugisha arabaze waronse. rero numva imana iranyuguriye amaso ndavuga ni ya mana mbayeho nama nidoga iminsi yose, nidoga iminsi yose. hano rero hariyo imirongo ibiri imana yampezagije, ndagomba dusome mu cyete cya mbere cy'abitesalonika 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 jusqu'au verset 18. mwumve icyo ijambo ry'imana ritubwira. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. ngo soyez toujours joyeux, imana ishimwe cyane. urumva ijambo ry'imana riravuga ngo muryoherwe ubudasiba. amen. ikintu nabonye maze kwiga muri iyi myaka yose njyanye n'imana ni uko iyo imana itubwiye ikintu ibitubwira kuko ubwa mbere ni ku bw'ineza yacu, ubwa kabiri ni uko yaduhaye poroviziyo yabyo. amen. ni ukuvuga iyo itubwiye ngo munezerwe iminsi yose ni uko yaduhaye iyo poroviziyo yo gushobora kuryoherwa iminsi yose. icya kabiri nacyo ni uko ari ku bw'ineza yacu. imana ishimwe cyane. umunsi umwe nibuka ngo ni umukobwa umwe yari kavugana n'umupasitori, pasitori aramubwira ati mbega ko umaze iminsi mbona warasiritse, ko nama mbona utagitwenga, n'ibiki byabaye? aravuga ati jye narabwiye imana, narayisabye umugabo, narasabye hama ndarindira ndabura. ati rero ubu sinzosubira gutwenga, nta bintu by'imikino imana itanyishuye. ni ukuri jya ntuzosubira, nta ryinyo ryanjye imana izosubira kubona. hama umupasitori aramwitegereza aramubwira, aravuga ati jyewe ndubatse, ati mugabe yaba ntubatse ndiyumvira ngiye mu gishingo cy'abajene, ni ukuri nta muntu yokwegera, nta muntu yogutumbera. ati wowe uricaye urindiriye uvuga ngo urarindiriye umusore, ninde musore adakeneye intambara yogutumbera? urumva ijisho ryawe riteye ubwoba. nagomba kukubwira nawe kuba mu munezero w'imana. bibiri itubwira ngo umunezero w'uhoraho nizo nkomezi zacu, umunezero w'uhoraho nizo nkomezi zacu. hama ku mirongo 17 bakavuga priye sans cesse. imana ishimwe cyane. burya priyere itubwira ku byerekeranye n'ibyo tutararonka, n'ibyo tuba turi ko turasaba imana. hama rero ku murongo wa 18 bibiri ikakivuga rendez grâce en toutes choses. imana ishimwe cyane. urumva baje kuvuga priyere baca bavuga rendez grâce. ni nacyo kimwe n'ijambo dusanga muri Filipi ikigabane cya 4 guhera ku murongo wa 6 kumanuka. aho ijambo ry'imana ritubwira ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. urumva baje kuvuga des supplications baca bavuga avec des actions de grâce. kubera iki? iyo turi ko turasaba ubwenge bwacu buba buri focused ku byo tubuze. rero iyo wa muri focused ku byo ubuze, satani arahakorera akakwereka yuko umenya ntacyo uri, ntacyo ufise, ntacyo uzoshikako, ugaca wumva deprime. nicyo gituma bibiri tubwira naho usaba ubivange no gushima, kuko ugushima nako kwifokariza ku byo wahawe, ku cyo imana yagukoreye. donc imana rero itangura kunyugura amaso, ndavuga wow, dushime ibihe byose. rendez grâce en toutes choses. iyi ni par rapport ya environnement, ni par rapport ya position. donc aho ndi hose, mu byo ndimwo byose, mu binkikuje byose, bibiri ivuga ngo rendez grâce. amen. mumushime muri byose. iki kintu kirenze ubwenge bwacu. tumushime muri byose. kubera iki muri byose kandi byose bitaryoshye? burya ugiye kuraba ibyo kurya ukunda, ndakunda agapira wundi agaheruka kera.
ariko uwafata ama ingredient agize ipirawu bagafata umuceri bagafata ibirungo bagafata amakara bagafata amavuta bagafata n'ibindi bakakubwira ngo ikintu cyose ukijye ukwacu ntibyaryoha ariko byose bigiye hamwe bitanga ikintu cyiza byose bifataniriza hamwe kuzanira neza bakunda imana hamba mu banyefeso hinga mpereze kuri ako kantu abanyefeso igabane cya 5:20 bibiri tubwira gute rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. iyi rero no yita niveau supérieur yoyo si ugushima gusa muri iyo environnement muri iyo condition ariko ni ugushima kuri ibyo nyine kuyishimira kuri ibyo aha rero ibintu ngomba kubabwira umenga n'ibisazi bene data imana yashikanye aho ndayishimira muri byose no kuri byose nimba byose bifataniriza hamwe bene data nafashe decision yo kuvuga ngo mana ndagushimira kukishikira cyose kuko bibiri icyo uvuga ngaha kuri uwo murongo rendez grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ aha barongeramo au nom de notre Seigneur Jésus-Christ donc baravuga le Seigneur kubera igituma ndamushima kuri byose ubwa mbere nuance nagomba gucishamo niyihe ikibazo abantu cyangwa confusion abantu bagira none ndayishimira kuri byose biva kuri iyo oya umusuma ntazana n'ikindi ni ukwiba ni ukwica ni ugutikiza ariko ibyo satani yazanye byo kunyiba ibyo yazanye kugira ntikize ibyo yazanye kugira ngo anyice Yesu avyegeranya bikaca biva muri gloire imana ishimwe cyane donc kuva ntangiye kwiga gushimira imana kuri byose ndibuka umunsi umwe nariko ndagira sport ca kwibuye mera nk'uhinyagaye ndababara au niveau yo kwivi ariko narababaye ndakoma induru ndahagarara gato numva douleur ziri insupportable hama muri uyo mwanya nza numva umenga n'iciyumviro kinjemo ngo rivye no kuri ivyo bonshimira ndavuga mana ndagushimire kuri ibi nyene ndavuga nti mana je te fais confiance mana no kuri izi douleur ndagushimira cyambadanya ndatambuka buke ariko numva ndiko ndaribwa mana ndagushimira kuko natahuye ko detaye yose nimba atamushatsi wanje ukoroka atawuzi iki kimbabaje muri iri vi nkakoma induruco urumva umushatsi uravako sindawumenya nta impact bigira mu buzima bwanje none iki kimbabaje mu ivi coco nico yibagiye nico cyamurengeye ndavuga nti Imana ndagushimira ndabandanya ntambuka nza numva umuyaga uje uciye amaja mu ivi ndavuga n'ibiki bibaye ndabandanya ndagerageza ndasubira ndumviriza bene data numva ububabare buragiye hari ntahe n'izindi hige bedahaye natari haleluya amen ndabizi yuko iyi suje yo gushima yoyo hari abantu benshi bazokwibaza ku bibazo byinshi cyane kandi n'ibyo ndabyumva ndabatahura kandi muze mubibaze kuko ndabyo bice bituma dusubira kuja mu ijambo ry'Imana tukibutswe n'ivyo twabwiwe mugabo kuvyerekeye kugushima ngaha hari abantu benshi bashobora kuba dérouté par exemple y'intaheje gutanga mugabo nashaka kwibutsa yuko mu ijambo ry'Imana Yesu yagize la multiplication des pains hariho ibintu bike cyane mugabo yabikoze avuga ngo je rends grâce ngo il rendit grâce yabanje gushima urumva hariho manka hariho ikintu kibuze hariho abantu 5,000 n'abandi n'ikindi gihe hari abantu benshi kurusha Yesu acara bicarika avuga ati il rendit grâce arashimira Imana ku mikate mike ihari kuri manka donc ce n'est pas une formule Olivier yaje gutora ni ikintu kiri muri Bibiliya bene data ibi byose vyanditswe n'ibyo muri Bibiliya ariko nk'iko Olivier yaje kuvuga no gushimangira cyane ukamenya yuko ingorane zagushikiye zose zitavuye ku Mana
ya des choses qui ont été permises ariko imana ntiyigeze yifuza yuko par exemple abantu bakubitwa cyangwa abagore bafatwa ku nguvu cyangwa abagabo bafatwa ku nguvu icyo kintu nashaka kugishimangira ko cyane umuntu avyumva bimenye yuko tout le mal vient pas de Dieu. Imana ntiyigeze yifuza ko haba intambara mugabo ikizwe nuko hariho amapromesse uhagaze ku ijambo ry'Imana ubona ubuntu bw'Imana ngo là où le péché a abondé la grâce a surabondé. Donc birashoboka yuko mu ngorane kuracamwe ushobora gushima jewe ntariko ndazicamwe ubona ubuntu bwinshi ubona ubwizigirwa bwinshi ubona ikiganza c'Imana kurusha jewe ntigenze nca muri izo ngorane niba Imana yavuze ati ndi se w'imfuvyi ça veut dire umuntu wese agifise se arafise quelque part une certaine protection hariho amarira atarize hariho ukurindwa yabayemo ataza atiranda compte peut-être uwundi imfuvyi yaciyemo Imana ikemeza ati wowe wabaye imfuvyi ce n'était pas ma volonté ariko ndakwemeje kuko niyo ni promesse narungise mu ijambo rya nushime yuko iyo circonstance izotuma umenya uje muri dimension nka nataratarabura papa na mama adashobora gushikamwo. Amen. Rero ndashaka vraiment ico kintu tugitahure tucumve Imana ntire à l'origine des problèmes mais ikintu cyose ukurabamo ugishime. Ngira mpereze kuri nta nigeze kubabwira kera nigeze kuvyara umwana wa kabiri ndababara cyane wa gatatu ndavuga nti Mana yanje ibintu sinshaka kuja muri byinshi mugabo nca ntangura kubwira Imana nti Mana jewe ndagushimiye ko tuzoba turi kumwe niyo banzobabara niyo banzomuhera niyo banzotingira travail nini cyane kurusha yindi je niziga ikintu kimwe tuzoba turi kumwe mama ndagushima Mana yuko tuzoba turi kumwe bene data le travail était plus rapide. Rero lorsque umenye Imana yuko iyo uyishimye ubwiza bwayo bumanuka mu buzima bwawe kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Dieu habite au milieu de ses louanges. Je vous assure plus tu loues Dieu naho utavyumva kuko isi yatwigishije ibindi yagwishije kwidoga kurire iyo hategezwe kurira gutwenga quand il faut rire ariko ijambo ry'Imana kugatena atari ntukagendane nk'isi nk'ukigenda ntukaciyumvire nk'uko isi yimvira même si tu passes par des choses douloureuses icara ushime. Bene da muri no misi narize kwicara ngo nshimire Imana ku ngorane zanci zabayeho kuko nahabonye ikiganza c'Imana nahabonye ubwizigirwa bw'Imana ntari kumenya iyo ngorane ntari kurijamo ni nk'umuganga n'umuganga mwohura uhura n'uwo ahantu waremvye kameme niwo waravyaye ukavyara ukura wabara umuntu agutaba ukacugire gwa cesarienne ushimira umuginekologe nshuti ariko ntuza gushimira umuftalmologue kuko mwako kanyasi gutwi ariko amaso ariko aravura. Donc quoi qu'il en soit peu importe aho muzohurira shima hariho ivyizigiro hariho ukugendererwa n'Imana kudasanzwe uzobamwe numva no hagarika ngaho Imana ibahezagire mugira umunsi mwiza. Amen.